Hi guys, good morning. Ang among bata bagong ligo wa pay ilis, nagtutoy kay gamaoy. Pag magligo hantod ron nagtutoy gyapon. Ito nga nag-oras. Gipaningot talag tinutoy wa pa kailis. Hang siya anilang. Oy. Nag-ilis sa taoy. Amara. O pa kay ilis o. Sige lang ikaw tutoy gyud ba. O ni resulta. Nga dugay liguon. Dapat unta inigmata sa bata. Sama ani ni Amara. Ligo dayon. No? Aron dili maabtan sa katulugon. Wa pagay na human ligo ganiha, matulog na. Gusto na matulog. Nya kay si mama, dugayan man kay mahuman og ligo, abi kay di mo hilak. Hindi. Magputos sa tuwalya. Hilak dayon kay mga dide. Tawa ni Ron oh. Putos gihapon ganiha ra may alas 6:45 na human og ligo. Nya unsa nay oras ron? Alas 7 na kapin. Alas 7:30. Oh. Oh. Napa siya patingog-tingog. Sus ning puyok ka gyud ba? Puyok gyud kay ba? Na. Oh, ibton be ibton. Oh. Ibton be ibton. Ibton. Kaluoy pud taon oy. Ang nang sa giibtan og tutoy. Paringat na tinutoy. Morning na oy. Ngita pagtutoy. Turbida. Inana na si baby Amara, kapuyok. Nga. Putos pa kayo. Kay way iles. Gipaningot na lag tinutoy. Oh, dagko na kay singot oh. Nga, dagway na sa batang puyok.